ndenda umuthe kwaria uhoro wa honokio. Nataka siku ya leo kunena juu ya wokovu. Hindi ria twahonokire, wakati tulipookoka, kiria giathire na mbere, nini kiliendelea, kiria kiahandikire, kile kilifanyika. Na tondu wari mwana wa guciaro, na ni kwa sababu ulikuwa mtoto wa kuzaliwa, twahotire kumenya, haukuweza kujua uria gwathierereire vile kulivyoendelea. Ni tondu ni kwa sababu ona mwana wa kimwiri agiciaro, hata mtoto wa kimwili akizaliwa, ukigeria kumutariria, hata ukijaribu kumwelezea, arariaga na mukonyo, ya kwamba alikuwa anakula kupitia kitovu, arakuagwo ni nyina, ya kwamba alibebwa na mama yake, ararenda ya nyina thiini, ya kwamba alikuwa katika tumbo la nyina, arahihagia kugerera nyina, ya kwamba alipumua kupitia mama yake, ndangitaukwo, hawezi elewa. Na ithuĩ twahonokire, nasi wakati tulipookoka, twarĩ ciana, tulikuwa watoto, tutiataũkirwo, hatukuelewa kiria giathire na mbere, kile kilichoendelea. na nikio no twĩkore, na kwa hivyo tunaweza jikuta maũndũ mangĩ tũgĩka mambo mengine tukiyafanya uria gũtagĩrĩire, vile hivi sivyo, nĩtondũ tũtiandastandire, kwa sababu hatukuelewa. atĩ twaciarwo rĩngĩ, wakati tulizaliwa tena, nĩtwatwĩkire ciũmbe ingĩ ya njerũ, kwamba tulifanyika viumbe, ithuĩ ti arĩa matũũraga, sisi sio wale waliokuwepo, tũrĩ ciũmbe ingĩ njerũ. sisi ni viumbe vipya. 2 Corinthians icio tũgũthoma na gĩthũngũ tondũ gĩkũyũ no thome na gĩkũyũ, no reke twĩkĩrĩrwo na gĩthũngũ. Ngwĩhoka Karen unasikia na unaelewa your Greek, utweke kwa Kikuyu, utwekire na gĩkũyũ. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Hivyo amesema 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Tutasoma kwa Kizungu no gwaria na Gĩkũyũ. Bwana asifiwe sana. Nitaelezea hapa kwa lugha ya Kiswahili. Biblia igatiriri, Biblia inasema mundu uria ukiri thiini wa Kristo Jesu, yule aliye katika Kristo niatuikite kiumbe kieru, amefanyika kiumbe kipya, maria matene ni mahitukite, ya kale yamepita, na maundu mothe ni matuikite meru. tazama yamekuwa mapya. Maundu mothe gutuika meru, mambo kuwa mapya ni tondu wa gucenjania kana exchange iria yahanikire, ni kwa sababu ile mabadiliko iliyofanyika hindi twahonokire, wakati tulipookoka. maandiko makoiga atiriri, maandiko inasema thiini wa Galatia 3 muhari wa 13, katika Wagalatia 3 mstari wa 13, tuikirire tuwekee tu kwa Kizungu. Biblia ikoiga atiriri, NLT please. Biblia ikoiga atiriri, Biblia inasema Kizungu, yes, inasema hivi: but Christ has rescued us from the curse pronounced by the law when he was hung on the tree. Kuhang guku turario horo wa kuha, hii kuhang tunaongea kuhusu hapa, tire aturafena muthoni, sio ile ya Travena, uria wanyire, yule wa kutoka Nyeri, uria ranyitireire muti, yule alishika mti. ndirarikana marari mathamba igana, sikumbuki ilikuwa masaa magapi, yule ciana isuhaga handu, sio vile watoto wananing'inia ikenyitirira handu juu ya mti. gucurio goko hii hanging ni kwamba mutharabaini ni kutudikwa nĩ ũndũ wa wehia witũ, kwa sababu ya dhambi zetu. Biblia ikoiga atiriri, Biblia inasema akieheria kirumi akaondoa laana kia wehia witũ ya dhambi zetu, na kĩrĩa gĩothe kĩandĩkĩtwo na ile ilikuwa imeandikwa na ũndũ wa kwa watho, sababu ya sheria. nĩgetha ithuĩ twagĩrĩirwo nĩ kwambo. Sisi ndio tulifaa kusurubishwa. Ĩra jirani waku atiriri, Ambia jirani yako, we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kwambo, wewe ndio ulifaa, we nĩwe wagĩrĩirwo gũcurio wewe ndio mũtĩ-inĩ, ulifaa kuwekwa juu, mwĩra we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kwambo mũtĩ-inĩ, wewe ndio ulifaa, we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũkua, wewe ndio ulifaa kufa, we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ gũthiĩ jehanamu. wewe ndio ulifaa kwenda Koguo jehanamu. nĩ kũrĩ maũndũ mathiĩrĩrĩire. Kwa hivyo kuna mambo ilitendeka Mũthenya ũrĩa twahunjĩirio, wakati tulihubiriwa, tũkĩhonoka, tukaokoka, tukiuga Jesu nĩ Mwathani, tukasema Yesu ni na Bwana, tukiuga kwambĩrĩria ũmũthĩ tukasema kuanzia leo nĩ tũgũtũũra tutaishi kũringana na wendi wake. sawa na mapenzi yake. Biblia ĩkoiga atĩrĩrĩ, Biblia inasema 2 Corinthians chapter 5 verse 21, Wakorintho wa pili ũcio ũtoĩ wĩhia, mstari wa 21, ũcio ũtoĩ wĩhia asiyejua dhambi agĩtuo mehia. alifanyika kuwa dhambi. Koguo ũrĩa gwathiĩrĩrĩire nĩ atĩrĩrĩ, Kwa hivyo vile kuliendelea ni hivi, ũyũ nĩwe Jesu, huyu ndiwe Yesu. ũyũ nĩwe Jesu, niĩ nĩrĩe Jesu, Oh, mimi ndio Yesu, ũyũ nĩwe Jesu, mimi ndio Yesu, hana dhambi, sina dhambi, ndarĩ na mehia, sina dhambi. na ithuĩ twĩ ndũrĩrĩ Na nyinyi mkiwa mataifa twarĩ na wĩhia. mlikuwa na dhambi. Koguo exchange
cenjia yahanekire Kwa nirere hivyo mabadiliko iliyofanyika ni hii. gucenjanio kuria gwathire na mbere ni guku Ile mabadiliko ilifanyika Jesu agioka hara twagereire Yesu akaja mahali tulifaa. akirugama hara twagereire Mahali tulifadi walisimama. tondu hara twagereire Mahali tulikuwa ni mutwiro tulikuwa tunahitajika ni kuhukumiwa. gukua tene na tene Ni kufa milele. oguo niguo twatuirwo Hiyo ndio ilifaa. akarugama aha Lakini aliposimama agituika wehia akafanyika dhambi na ithuĩ agĩtũrehe mwena ũyũ na sisi tukageuzwa tũgĩtuĩka tukafanyika ũthingu wake wenye haki. tũgĩtuĩka ũthingu wake Tukafanyika haki ya Bwana. ũyũ akiuma igũrũ Nikatoka biguni. akiuma igũrũ Nikatoka biguni. agĩũka gũkũ thĩ Nikakuja hapa duniani. akĩehera gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Nikatoka kwenye kiti. agĩũka gũkũ thĩ Nikaja duniani. nĩgetha ithuĩ Ndiposa nyinyi tũcoke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki muingie katika kiti ya enzi. tũgĩe na njĩra Tumbate njia ya kũingĩra ya ũthamaki-inĩ kuingia kwa ufalme. tũgĩe na njĩra Tuwe na njia ya kũingĩra gĩtĩ-inĩ gĩa ya ũthamaki kuingia kwenye kiti we cha got enzi. the access Kwa sababu tulipata upenyo wa kũingĩra kũrĩ baba ya kuingia kwa Baba. agĩtiga ũtonga wothe Kaacha utajiri wote. agĩũka gũkũ thĩ Kaja duniani. agĩtuĩka mũthĩni Akafanyika maskini. agĩcenjania Tukabadilishanwa. magĩcenjania Tukabadilishana. agĩtuĩka mũthĩni Maskini. nĩgetha tũtuĩke itonga Ndiposa uwe matajiri. ithuĩ watu ona tũrĩ itonga Haleluya. ithuĩ tũrĩ itonga cia kĩroho Sisi ni matajiri. tũrĩ itonga cia kĩmwĩrĩ Sisi ni matajiri. ithuĩ nĩtũtongete Sisi ni matajiri. nĩ tondũ wa gũkuĩra Sababu ya na kifo. nĩ ũndũ wa kũhonoka Sababu ya wokovu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kwa jina la Yesu. agĩtuĩka wa kuoho Akakuwa kufungwa. nĩgetha tuohoro Sasa sisi tufunguliwe. agĩũka nĩ wa kuoho Akawa kwenye nĩgetha kifungo. tũtuĩke free Sasa uwe huru. tũkĩnengera ũhuru Tukapewa uhuru. tũkĩnengera ũhuru Tukapokea uhuru. kiugo kĩa Ngai koiga Biblia inasema nĩ tondũ ũrĩa ũhonokete kwa sababu ya yule ameokoka nĩahoretwo amefunguliwa. na kũhoro kũna Funguliwa kabisa. nĩahoretwo Amefunguliwa. na kũhoro kũna Funguliwa kabisa. hau nĩho tũrĩ ũmũthĩ Hapo ndio tuko nĩ leo. tondũ tũcenjanĩtio Kwa sababu tumebadilishwa. Jesu agĩtuĩka wa gũseparetwo Yesu akatenganishwa na ithe na Baba na harĩa mũtharaba-inĩ pale msalabani. agĩkuithio wehia witũ Akabebeshwa dhambi zetu nĩgetha ithuĩ ili sisi tũcokererio tukaweza kurudishwa kũrĩa tuorire mahali tulikuwa kuma tumepotea mũgũnda-inĩ wa Edeni shamba la Edeni. tũgĩcokio harĩa Karudishwa so hapa. ithuĩ tũtirĩ itharia rĩngĩ Sisi sio nĩ wazimu. tondũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Jesu Yule amezaliwa na ũcio Yesu. ndehagia rĩngĩ Huyo hafendi. ũcio ndehagia rĩngĩ Haendelei kufanya ũcio dhambi. twakwĩhia rĩngĩ Haendelei kufanya dhambi. tũkĩheo mwĩrĩ mwerũ Tukapewa mwili mpya. tũkĩheo moyo mwerũ Tukapewa maisha mapya. tũkĩheo mwĩcirĩrie mwerũ Tukapewa mawazo mapya. twĩna meciria ma Kristo Tuko na mawazo ya Kristo. tũtieciragia ta ndũrĩrĩ Hatufikirii kama dunia. tũtieciragia ũru Hatufikirii ithuĩ vibaya. tũrĩ a kĩroho Sisi ni wa kiroho. ithuĩ tũhana rũhuho Sisi ni kama upepo. ndũngĩmenya kũrĩa tumĩte Haujui mahali na tumetoka. ndũngĩmenya kũrĩa tũthiĩte Hata mahali tunaenda. ndagĩka no tũkwĩre tũtigũthiĩ ũhiki-inĩ ũcio wa Galili he ndĩroiga ndagĩka ĩmwe Dakika moja. Jesu Kristo akiwa ndegũthiĩ ũhiki-inĩ wa Galili Akasema haendi kwenye harusi ya Galili. okay sorry akiuga atĩrĩrĩ mathaa makwa ti makinyu woman what do I have to do with you Aliuliza, wakati wangu haujafika, miko na nini na wewe? thutha wa ndagĩka cigana ũna Baada ya dakika chache agĩcenjia akabadilika. akĩgarũra maĩ Akabadilisha maji magĩtuĩka ndibei ikawa divai. na ũkakuona mchungaji Unaweza kuja akwĩra ndegũkuona akwambia na hata thutha wa ndagĩka 30 lakini baada ya auge nĩndũmanĩra mũtumia ũcio sema niitie nĩ huyo tondũ mama. mathaa nĩ makinya Wakati nĩ umefika. tondũ ihinda nĩ rĩakinya Wakati umefika. rĩrĩa nyuma ndĩmuone Wakati wa kuona mahinda nĩ makinyanĩra umefika. Jesu agĩkua Yesu akafa. akĩoya gĩkuũ gitũ Akachukua nĩgetha tũtũũre muoyo Posa tuwe hai. Jesu akĩhũra iboko Yesu nĩgetha tũhone Posa tupone. watuona tũgĩkorora ndĩroiga watuona tũgĩkorora Ukituona tukikohoa tũti
Toti arwaru. Sisi si wagonjwa. Toti arwaru ithue. Sisi si wagonjwa. Netwahonirio. Tuliponywa. Nekuhaya turahaya. Tukohoa tu tunapoa. Toti arwaru. Sisi si wagonjwa. A permanent exchange took place. Kuna mabadiliko ya kiungu ilifanyika. Tulimakeria hotani. Sisi ni zaidi ya washindi. Tutingehoteka. Hatuwezi kushindwa. Tutingetorio. Hatuwezi kushindwa. Hivyo ndivyo kulienda. Sisi ni viumbe wapya. Ukiulizwa wewe ni binti ya nani? Sema I'm a daughter of the kingdom of God. I am a kingdom daughter. I am a kingdom wife. I am a kingdom mother. I am a kingdom son. Sema hivyo. Wewe ulikuwa haujulikani. Ukafanyika kizazi ambacho kinajulikana. Haukuwa na jina. Ukapata jina. Jina jipya. Litatajwa biguni. Hakuna mwingine. Ni Yesu. Hakuna mwingine anajua Yesu. We are raised together with him. Tumefufuliwa pamoja na yeye. Sisi sio wafu. Sisi hatunuki kama sisi ni washindi. Kwa sababu ya ile kazi imekamilika ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu litukuzwe. Na wona twarekia gutweka uguo. Na tukifanyika hivyo. Twarekia gutweka uguo. Tukifanyika hivyo. Tugacenjeka na guku thiini. Tunabadilika huku ndani. Tucenjekaga na guku thiini. Tunabadilika na huku ndani. Ni guciaro twaciarirwo ringi. Ni kuzaliwa tulizaliwa mara tena. My daughter precious, tigwe twetuaga mware wakwa. Si kujifanya. Tigwe tureine ta kwaragia tanie. Si kutrain na train. Bwana sana. Tigwe detureinaga. Mtoto. Ni mzaliwa. Na izurere twashiaro rege. Na wakati sisi tumezaliwa tena. Tutweka ciobejero. Tunafanyika viumbe wapya. Tikwarutaneria twirutanageria tutikehie. Si kujitahidi tusifanye. Naturally. Kiasiri. Tutiehagia. Si watenda dhambi. Tutie kwehia. Hatujui dhambi. Tutingetoko nemehia. Hatuwezi. Ginyanyota wito. Matthew chapter 5 verse 6. You got blessed are the righteous because they hunger for something like that. Matthew chapter, yes. Blessed are those who hunger and those who thirst for righteousness, for they shall be filled. When we became oheda twatukiria thigu. Wakati tulifanyika wenye haki. Nyota wito no wacenjirie. Kiu yetu ilibadilika. Tutinyotagira mung'are. Hatui na kiu ya pombe. Tutinyotagira juko. Hatui na kiu ya masengenyo. Tutinyotagira goya. Hatui na kiu ya wizi. Tunyotagira kiu yetu maundu mothingu ni ya mambo ya haki. Tunyotagira mahoya. Kiu yetu ni ya maombi. Tuyuragia Tuesday nere kinya. Intercessory ya hwaine. Tunauliza Tuesday itafika lini niende Rosho ndemugakiare. Kesho chokera na mahoya. Niamukie maombi. Tutiraraga tukifanga mipango ya oru. Atulali tukipanga mipango mibaya. Todo ne turahete irio ira. Kwa sababu tulikosewa jana. Tutiraraga tukoga tugeshiria nawe marosho dokera. Hatulali usiku mzima tukipanga kesho nikiamka niakanyona atanipata. Turaraga tukiuga. Tunalala tukisema rika posha tapa. Kataba labo. Netodo wendo wito ne washejirie. Kwa sababu mambo ilibadilika. Wendo wito tuohiga. Mapenzi yetu si. Wendo wito ndio ina wa 1 Corinthians ama 2 Corinthians chapter 13 verse 13. Upendo wetu ni ule uko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 13 mstari wake wa 13. Tuweke mstari wa 5. Tuweke mstari wa 5. Mstari wa 5. That's 1 Corinthians. 1 Corinthians.
mstari wa 5. 1 Corinthians 13 verse 5. Tuweke hiyo vazi kwa hapo juu kiasi. Itwambie upendo verse 4. Yes. Inasema hivi. Love suffers long and is kind. Upendo huvumilia na ni mkarimu. Love does not envy. Upendo hautamani. Love does not parade itself. Upendo hauna kiburi. Hauna hotoli. Wendo wama ndure mweteo. Upendo hauna kiburi. Wendo wama ndure kweigwa. Upendo wa kweli hauna kule kujiinua. Wendo wama ni wa kwenyihia. Upendo wa kweli ni wa kunyenyekea. Tuikire vazi wege, verse 5. Does not behave rudely. Hidaliyovyo ukikanekora behave rudely. Upendo hauna tabia baya. Ukikanekora higo ciothe menye niwehereire wendo wama. Ukijipata umeondokea upendo wa kweli. Do not seek its own. Ndwiyethagira maundu magwo we mwene. Upendo haujitafutii mambo yake binafsi. Weyuragia enyina wa Shiro twatigana nake auga ndari na gya kuria nionire. Upendo unajiuliza maslahi ya wengine imetekelezeka. Uragia tire wendo wama it is not provoked. That's good. Upendo wa kweli haukorogeki. Huwa unakorogwa haraka. Ndio provoke na ihenya. Unakorogwa haraka. No wikio kiara maitho wiroreire orogo. Unaweza tiwa jisho kidole kama umetulia tu. Kani ukwambia kwefanga. Ama unainuka na hamaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Kristo. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Huwa upendo wa kweli. Upendo wa kweli. Okay. Tuathomana mwiretu mutumia mwa thukuru. Tulikuwa tunasoma na mama mmoja, mama msichana. Mama. Mama. Ya mama mmoja pale shuleni. Tulikuwa na mama mmoja pale shuleni. Pale Bible school. Na kejera terere. Na akaniambia mahetaneti na muthuri wake. Walikuwa wamekosana na bwanake. Amunyitete thĩinĩ wa immorality. Akiwa amemshika katika hali ya uzinzi. Na makiria hau hwainĩ. Na wakikula hapo jioni. Muthuri aretwa tita hena ũndũ ekĩte. Bwana anajifanya tu hakuna kitu. Aratwa maũndũ marĩa sawa. Anajifanya tu mambo iko shwari. Na akĩnjĩra akĩrwo atĩrĩrĩ. Marĩkia kũrĩa. Walipomaliza kula. Nĩ harĩ na maĩ. Palikuwa na maji hapo. Akĩmwĩra tathiĩ ũndarĩrie tũmaĩ. Akamwambia hebu nisemshie tu maji. Akijira ngĩamba ngĩikara thĩ ndagĩka ĩmwe. Akasema nikatulia tu dakika moja. Nyambe njarĩrio nĩ igũrũ. Ndiposa niongeleshwe na bingu. Tondũ igũrũ rĩngĩaga kũnjarĩria. Kwa sababu bingu ikikosa kuniongelesha. Ingĩthiĩ ndĩmacamũkie. Ningeenda niishemshe. Ndĩmũthambie namo. Nimfanye mzungu. Atuĩke mũthũngũ. Wendo wama. Upendo wa kweli. Tusegothekaga. Au korogeki. Wendo wama. Upendo wa kweli. Ona rĩrĩa wĩkĩte ũru. Hata wakati umekosewa. Ugaga no ndimendete. Nasema kwamba ningali. Ugaga nĩ mohero. Napenda kwamba wasamehewe. Nĩ tondũ matiũĩ ũrĩa mareka. Sababu hajui wafanyaje. Wendo wama ugaga. Upendo wa kweli unasema. Matikorio ihĩtia rĩrĩ. Siulizwe hiyo dhambi. Nĩ tondũ. Kwa sababu. Nĩ ndĩrenda mohero. Kwa sababu nataka wasamehewe. Nimetha makona thamaki wa Ngai. Ndiposa wakapata uzima wa milele. Tugire atiriri. Nilisema hivi. Hindi ĩrĩa twahonokire. Wakati tulipookoka. Nyota itũ nĩ yacenjirie. Kiu yetu ilibadilika. Maũndũ marĩa twethaga. Yale mambo tulikuwa tunatafuta. Ti marĩa twethaga na kũrĩa mbere. Sio yale tulikuwa tunatafuta kule mbele. Twethaga maũndũ tofauti. Tunatafuta mambo tofauti. Twethaga ũrĩa tũngĩohera. Tunatafuta vile tunaweza kusamehe. Tukeyũria atiriri. Tunajiuliza. Ihoya ritũ rĩa ithe witũ rĩrĩ igũrũ rĩ. Ile ombi, ile sala ya baba yetu. Rĩrĩa riuga atiriri. Ile inasema. Na tuohere arĩa matwĩhĩirie. Na tusamehe wale. Nĩgetha tuoherwo rĩ. Ili tusamehe. Twambagiria kũrania kwĩyũria atiriri. Tunajiuliza. No ingĩohera no hĩtĩirie ndĩmuohere. Hello. Ni nani amenikosea nimsamehe? Praise the name of the living God. Tuoragia atiriri. Tunajiuliza. No ngĩkorwo nĩ ahĩtĩirie. Nani anaweza kuwa amenikosea? Nĩgetha ndĩmuohere. Ndiposa nimsamehe. Nĩgetha naniĩ njoherwo. Ndiposa na mimi nisamehe. Nĩgetha ihoya rĩrĩ rĩkinyanĩre. Ndiposa maombi yangu iweze Bwana Yesu asifiwe sana. Agoshwo Yesu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tuhanagĩra oro ũguo. Tunasameheana tu. Tunasameheana ovyo ovyo. Tuhanagĩra ũguo ovyo. Twĩyũragia atĩrĩrĩ.
unajiuliza, no getogiohera, ni nani mwingine tunaweza kusamehe? era jirani yako atiriri, Uliza, abia jirani yako hivi, no ukoro hena mundu utoheire, unaweza kuwa kuna mtu hujasamehe, no ukoro we fasting, unaweza kuwa uko fast na hario mundu ukuite, na kuna mtu umebeba kama mzigo, na kurio na mundu uroiga reke ndeke fasting ino, na kuna mwingine anasema acha nimalize tuthie na fasting, mbere, wacha tuonane, umwigite pending, unamweka pending, nimukonana, mtaonana o mundu kwa fasting yathira, fasting ikiisha, fasting yako igutwika tuho, saumu yako itakuwa hindi ria twahonoka, wakati tumeokoka. dini etweraga atiriri, Dini inatuambiaga hivi, dini etweraga atiriri, inatufunza hivi, wihike na ihenya wambate matu-ini, ujitakase haraka uende mbinguni, haraka. Hello, Bwana Yesu asifiwe. Haraka ukimbie mbinguni. No Yesu Kristo atwirire atiriri, Lakini Yesu alituambia turehe iguru guku thi, tulete mbingu hapa, turehe iguru guku thi, tulete mbingu hapa, tucenjie guku thi, tubadilishe hapa, gutwike kundu kungeikarika, uwe mahali kunaweza karika. wena marakara gutingeikarika, Ukiwa na hasira hakuwezi karika. wa mama hoe, no koro ndungihota gwikia ngudi, Unaweza kuwa hauwezi kurusha gumi, no hene silent treatment, lakini kunyamaza kwako kunaweza kuwa gumi ya kilo 8. unaweza kuja unarusha chakula unaweza urehere muthuri irio ukamuikiria, unaweza kuleta chakula tu hivi anakula kwa sababu alikuwa goalkeeper. mutumia mwari murakaru muno, Mama mmoja alikuwa amekasirika na maikaraga nyumba single, na walikuwa wanaishi nyumba single, koguo gitanda kina haha thutha, kwa hivyo kitanda iko hapa nyuma na metha i haha mbere, na meza hapo mbele. ni uria arakaritio ni muthuri, Sababu ya vile alikuwa amekasirishwa na bwana, okaga akaigirira irio hau metha-ini, alikuwa anakuja anawekelea chakula kwa ni undu meza wa maundu ma kawaida, kwa sababu ya mambo tu ya kawaida. akimwira nicio irio cio ciaku kiririru, Anampatia, anamwambia hiyo chakula kula sasa. agacoka agathi na hara thutha wa curtain, Anaenda pale nyuma ya curtain, anafanya aigwe tahona hanini, anafanya hivyo ndio aigwe korota yahona hanini, asikie katumbo kama kameshiba, na niekiraga bagos, na alikuwa na bagos. koguo higo ciothe eko, Kwa hivyo wakati wote akifanya hivyo, muthuri wake aiguaga koroco, mzee alikuwa anasikia korokoro, nakeyuria atiriri, hapo anajiuliza kama tumio yari murogi, kwani huyu mama ni murogi? hindu ciothe andehera irio, Kila wakati akiniletea chakula athiana haha thutha wa curtain, anaenda hapa nyuma ya curtain, ngaigua kurusu, nasikia korokoro. mutumia no ngari murogi, Huyu mama lazima awe ni mchawi. ndiroiga atiriri, Nasema hivi, hindi ria twahonoka wakati tumeokoka tutiikaga maundu macio ringi, hatufanyi hayo tena, tugaga mohero, tunasema wasamehewe nitwe matiramenya uria kwa mareka, sababu hawajui wanafanya. turathimaga irio ciao, Tunabariki chakula chao. ndiraririkana ndi form 1, Nakumbuka nikiwa form 1 ndari muhonoki not delivered, nilikuwa nimeokoka, lakini si no ria kuokolewa. tukamonoraiza wa form 1 Na vile mtu huwa anateswa on Saturday, siku moja ya Saturday, especially hindi akoroira wakati kunanyesha, form 3 na form 4 ni makomaga muno, kidato cha 3 na 4 walikuwa nalala sana, na magatura tuthie horo dining hall tukomagirire cai, na walikuwa wanatutuma tuende dining hall tuweze kuweka amatikiuma gitanda, hawezi toka kwa kitanda, mehumbirite mirengeti, wamejifunika. awa we mono come here, hello, Walikuwa wanaitana hivyo, yes, mono igagioka okone nie ndeto, Mono kuja hapa, na ndathie ndatumongagire cai, na nikitumwa kuendea chai, tondu Saturday twanyuaga kahua, kwa sababu Saturday tulikuwa tunakunywa kahawa rucini, asubuhi. nitaiguaga ndakarite muno, Nilikuwa nasikia nimekasirika no sana, ndingiaga kugira, lakini singekosa kuendea, ngagithie ngakigira, ninaendea nyitete tuhua twiri na tablas mnaona ile kikombe ya mabati na haina kitu ya kushika, iwe inakuja ikichoma, nimebeba yangu na nimebeba yake, juketa gwete ciothe ciere, umeona hivyo, ndahora kona, hello, ngeka nikipiga kona, ai, ngatuira mata, anatembea mate jigweta ndereheria, ndio asikie onake kuigua uguo, amenituma, amenisikiza uchungu, na yeye ngatua ngacoka tondu mata nĩ marĩ kahoyo ha igũrũ na shake kiasi ndio mate ingie kiasi ndani,
Sasa akikunywa akiwa pale juu gakiranywa mata makwa. Akikunywa sasa mwokovu wetu anaona yule anakunywa mate yangu. Nekurakara. Ni kwa sababu ya hasira. Na hedi atuahonoka. Lakini wakati tumeokoka. Na hedi atuatuweka deliver. Na wakati tumekombolewa. Tuagiro utingana na maundu macio. Tunaachana na hiyo. Twambia guturo wothingu. Tuishi maisha ya haki. Twambia kuga mohero. Tuanze kusema wasamehewe. Twambia kuga netumendete. Tusiseme ya kwamba tunawapenda. Twambia kuga netumendete. Tuanze kusema tunawapenda. Twambia kumahoera. Tuwaombe. Twire Mwathani mateithie. Tuambie Bwana wasaidie. Mwathani magarure. Mungu abadilishe. Matue ciombe njeru. Fanye viumbe wapya. Oh yes. Kuria twethaga gikeno. Mahali tulikuwa tunatafuta raha. Tikuo twethaga. Sio mahali tunatafuta leo. Yesu Kristo akiuga. Yesu akasema, irio ciakwa, chakula changu nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩreka wendi wa baba. Ni wakati nafanya mapenzi ya baba. Nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩreka wendi wa baba. Wakati nafanya mapenzi ya baba. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ aiguaga akenete, arĩte ndiũĩ nĩkĩ, ĩra jirani yaku kĩrĩa wendete kũrĩa. Ambia jirani yako kile unapenda sana kukula. Mwire. Mwambie githeri. Ati mutura. Mutura. Ti mutura. Hello. Kĩrĩa wendete kũrĩa. Hĩndĩ ĩrĩa Jesũ ekete wendi wa baba. Wakati Yesu amefanya mapenzi ya baba. Hĩndĩ ĩyo nĩguo igua akenete biũ. Wakati huo ndio alikuwa anafurahi sana. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo augaga. Na wakati huo ndio alikuwa anasema. Nĩ akinyanĩrĩtie wendo wa Ngai. Ametimiza mapenzi ya Mungu. Koguo rĩu kwambĩrĩria ũmũthĩ. Kwa hivyo kuanzia leo. Njugire mwarĩ wakwa Precious. Nilisema mtoto wangu Precious. Ti kwĩruta kwaria ta niĩ. Si kujifunza kuongea kama mimi. Tũngĩthiĩ gwitũ mũciĩ. Tukienda nyumbani. Agĩtana. Akiitana. Haraihu. Akiwa bali. Wĩiguaga my sisters moga atĩrĩrĩ. Unasikia dada zangu wakiulizana. Tũigua tarĩ we ũretana na wĩ aha. Tumesikia kama ni wewe umeitana na uko hapa. Sauti na ihanaine. Sauti zimefanana. Twahonoka. Tukiokoka. Twaragia ta Kristo. Tunaongea kama Kristo. Twiciragia ta Kristo. Tunawaza kama Kristo. Meciria maitũ nĩ marĩa metha-inĩ wa Philippians 4 verse 8. Mawazo yetu ni katika meciria matheru. Mstari wa 8. Na Psalm 19 verse 14. Yugaga kwaria gwitũ, kuongea kwetu, na gutarania gwitũ, na mawazo yetu gwĩtĩkĩrĩke, ikubalike. Hĩndĩ ĩyo nĩ mbere. Hapo ni beleni. Hĩndĩ ĩyo nĩ mbere. Hapo ni beleni. Tutanahonoka. Kabla ya kuokoka. Kana twahonoka tutarĩ tũrakũrwo. Ama kabla tukiokoka kabla ya kukombolewa. Nĩho twahoyaga. Ndio tulikuwa tunaomba. Matarania maitũ. Mawazo yetu. Na ciugo cia tũnua twitũ. Maneno ya vinywa vyetu. Cituĩke cia gwĩtĩkĩrĩka. Iwe ya kukubalika. Na rĩu tũtwe thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Lakini sasa kwa sababu tuko ndani ya Kristo Yesu. Kuongea kwetu. Na gũtarania gwitũ. Na mawazo yetu. Nĩ kwagĩrĩirwo gwĩtĩkĩrĩkĩte. Inahitajika kuwa imekubalika. Mbere ya Mwathani Jesũ. Mbere ya Bwana Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Jina la Yesu litukuzwe. Rĩtwa rĩa Jesũ rĩgocwo. Maandĩko marĩa tũthomire thĩinĩ wa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 gũthiĩ na mbere. Yale maandiko tulisoma kutoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 13:4 kusoga mbele. Wendo wa ma. Upendo wa kweli. Ithu tutire na story ĩngĩ. Sisi hatuna mahali pa kuweka tena. Tutire handũ ha kũiga. Hatuna akiba. Records ya maũru. Ya kuweka record ya mabaya. Na nĩguo ndĩrenda thaa ici. Na ndio nataka saa hizi. Tondũ kũrĩkia tũrarĩkia. Sababu ni kumaliza tunamaliza. Ndĩrenda tũingĩre store icio. Ningetaka tuingie kwenye hizo akiba. Turute record cia ũru. Tuweze kutoa record za mabaya. Turute record cia andũ matũhĩtĩirie tene. Tutoe hizo record za watu walikosea kitambo. Tweherie kwa kuohanĩra. Tuondoe kutokusameheana. Tweherie ũru. Tuondoe ubaya. Hĩndĩ ĩrĩa waciarwo. Wakati umezaliwa. Mwana oyaga, okay, mwana akona DNA yaku. Mtoto anakuwa na DNA yako. Akona DNA yaku. Rĩrĩa twaciarirwo. Wakati tulizaliwa. Twina DNA ya Jesũ. Tuko na DNA ya Kristo. Ndihoria atĩrĩrĩ. Ninauliza hivi. Nĩkĩ kĩratũma mũtĩ ũyũ, mũthabibũ ũyũ mwega? Ni nini kinasababisha hii mzabibu mzuri? Hwanga imwe iraruta matunda marũrũ. Inatoa kwenye branches. Hiyo branches.
inatoa matunda mengine chungu. Ndiki kiratuma. Nini kinasababisha? Tunataka kurudi. Turenda gushoka. Tunataka kurudi. We want to go back. Na kama uko hapo, na gikorwo wi hau, na nduhonokete, na haujaokoka, uhoro ucio wothe turaria uhoro waguo, hii maneno yote tunazungumza hapa, ndungihota. Hauwezi. Ni guciarwo twaciarirwo, ni kuzaliwa tulizaliwa, tugituika acio turaria uhoro wao, tukafanyika hao tunazungumzia kuwahusu, tukituika andu nyota itu ni yacenjirio, tukafanyika ya kwamba kiu chetu kilibadilisha raha yetu, tikunywa njohi, si ulevi, ti party after party, sio party after party, ni gwika wendi wa Ngai, ni kufanya mapenzi ya Mungu. Kila uratwethambaga kuoga kwetu, tutiambaga gwethamba na thabuni na mai gukunja, atuogi tu na sabuni na maji, tuthambagie mundu uria wa thiini, tunaoga yule mtu wa ndani mbere ya twirorete gicicio-ini, kabla tujiangalie kwenye kioo. Twambaga kwirora na gicicio giki, tunaanza kujiangalia na hii kioo, kana mundu wa thiini e sawa, kama mtu wa ndani ako sawa, kana ari o laini-ini, kama ako katika laini, kani mweheru laini-ini, ama ameondoka. Tunataka asubuhi ya leo. Thank you. God bless you. Tupigie pastor makofi na paketi. You are there. Uko hapo. Haujapeana maisha yako kwa Yesu. Na kuna mtu mwingine mwenye unajua umeokoka, lakini umeng'ang'ana na dhambi. Uraturoiga venye tunasema ya kwamba he who is born of God does not sin. You find yourself sinning. Kufanya dhambi imekuwa tu kitu ya kawaida. Kuishi maisha ya utakatifu imekuwa mng'ang'ano. Kuna dhambi umejaribu kuiondokea na imekushida. A certain sin. And the Holy Spirit keep on reminding you that this one will make you to miss heaven. A certain sin umeng'ang'ana nayo. Ama kwa ujumla unafanyaga dhambi tu bila kujua. Like, Biblia inasema shetani ni muongo. And his native language kuongea uongo. Maybe for example kuongea uongo kwako, it has become your native language.